এইটাই কারণ না কি মানুষ গিলা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের মান করে এইটাই ইয়াদের দোষ কিনা এই জঙ্গল মহলের মাটির মানুষের দোষ কিনা কি যে গোটা বঙ্গালকে দিদি ভাইছে গোটা বঙ্গালকে দিদি দেখছে কিন্তু জঙ্গল মহলের শুধু নিয়ে যাচ্ছে আর জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে এই যে পুরুলিয়া জেলা এই যে বাঁকুড়া জেলা এই যে মেদিনীপুর জেলা এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা আর এখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের সুধি নিতে নেই ওদের মুখের কথা শুনতে नहीं যায় तो এইটা আমি আজ জানতে চাই এইটা আমি क्वेश्चन करते जाए दीदी से कि भाई दीदी आखिर कारण क्या है आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं आप उसको ठीक से संचालन करते हैं लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है ये तो दोस्त की ना यही दोस्त जिन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था आपको बताना होगा आप बंगाल सरकार के मुखिया है ए लोगों खाली खेला हो गया करले हो गया नहीं ए अपनी बोल से खेला हो गया की खेला हो गया ए की खेला हो गया दिनी এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে ইয়াদের সামাজিক স্থিতি ইয়াদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে আর নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে 2024 এ 2024 এই 2024 में আপনি বলে 2024 এই যে 2024 এ ইলেকশন আসবে জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায় আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে এইটা প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে কি আজ জঙ্গল মহলের স্থিতি কি আছে আজ জঙ্গল মহলের কি স্থিতি আছে আর যদি বঙ্গালের হিসাব আছে তো বঙ্গালের সরকার ইয়ার সঙ্গে সত্যেলা ব্যবহার করছে এইটা সচ্চাই বটে এইটা সত্য কথা বটে কি নাই আপনি জিজ্ঞাসা করুন আপনি এইটা কি বটে আজ জঙ্গল মহলের মানুষ এটা সব দিন আন্দোলন করলাম কি আমরা ঝাড়খণ্ডের পার্ট মানব আমরা বিরোধ ঝাড়খণ্ডের হিস্সা মানব আমাদের দাদা পরদাদা আমাদের পূর্বজ কিন্তু মানছি कि যদি আজকে এই জঙ্গল মহল बंगाल हिस्सा बटे ठीक है बंगाल हिस्सा बटे तो किंतु ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक कैसे हो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कई औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ कंपनी है फैक्ट्री है रोजगार का साधन है नौकरी चाकरी का जगह है हमारे आपके बंगाल में यही पुरुलिया में बगल में खड़गपुर में रघुनाथपुर में कई जगह है जहाँ कंपनियां हैं फैक्ट्री है उद्योग है वहाँ बंगाल के मानुष को क्या मिलता है ये सरकार को बताना होगा वहाँ बंगाल के लोगों को क्या मिलता है लोकल लोगों को क्या रोजगार मिलता है ये आपको बताना होगा आज आपके यही बगल में रघुनाथपुर है अच्छे ना एक रघुनाथपुर अच्छे दो में फैक्ट्री अच्छे ना डेवलपमेंट एरिया बटे তোমাদের কাছে খড়গপুর আছে ডেভেলপমেন্ট এরিয়া আছে ওইখানে দমে কারখানা কলকারখানা আছে ওইখানে মিল ফ্যাক্টরি আছে लेकिन এখানে লোকাল লোক এখানে যে মাটির মানুষ বটে ওকে ওখানে কি কিছু পাওয়া যায় এইটা তো আমি বলছি না कि এই মানুষগুলা না ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বলতে পারলাম আর যদি বঙ্গালের হিস্সা আছে তুই ইয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হচ্ছে क्या गलत बोल रहे हैं कि मैं गलत कहा मैं गलत तो नहीं कहा यह ठीक करा एकदम ठीक ठावे तो आपको फैक्ट्री गिरा है खड़गपुरे है रघुनाथपुरे है लेकिन हिया लोग गिला हिया मानुष गुला की पावा थी हिया लोग गिला कुछ पावा थी
कि हियां लोग गिला हियां मानुष गिला पढ़ल लिखल नहीं आथिन कि हियां छोवा गिला हियां बेटी छोवा गिला हियां बहु छोवा गिला पढ़ल लिखल नहीं आथिन ना सबिन पढ़ल लिखल आप क्यों मैट्रिक पास आप क्यों आईए पास आप क्यों बीए पास आप क्यों एमए पास आप क्यों पीएचडी करल आप लेकिन हियां लोकल मानुष गिला के हियां दौर किनार पढ़ल जाए तो सोए खातिर आज झारखंड रहे चाहे पश्चिम बंगाल रहे जहां लोकल लोग एक संगे अन्याय होता है जहां लोकल लोग एक संगे अन्याय भेड़े के काम होता है वहां कर हमरा की लड़ाई है और सड़क चल के जोरत है सड़क में जाके आंदोलन करेंगे सड़क चल के सोरम तक आंदोलन करे दरकार है आज जे मानुष के लिए चाहते जिले आते उगला की तो विशेष ध्यान दे दरकार है ममता दीदी के चाहता जिला के लोग को विशेष ध्यान दिया दरकार है कि भाई लोग किला झारखंड एक मांग करल होतीन लेकिन झारखंड पाइल तीन ना ये लोग किला के झारखंड मिल नहीं ना तो ऐसा परिस्थिति में जंगल महल के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत थी लेकिन दीदी खाली खेलो हवे और कोलकाता में ईडन गार्डन में खाली खेला करछे खाली ईडन गार्डन है क्या कोनो सौरभ गांगुली दादा संगे तो कोनो शाहरुख खान संगे कोई लड़बो जितबो करछे ए क्रिकेट खेलछे एखाने মানুষে রোজগার মাইনছে এখানে মানুষে রুটি মাইনছে রুটি আর ওইখানে ওই ক্রিকেট খেলছে কেকেআর আমি কেকেআর ঠিক আছে ভালো আমরাও কেকেআর এর ম্যাচ দেখি খুব ম্যাচ দেখি আমি মন্দ নাই কইছে ভালো খুব ভালো কিন্তু রুটি চাই আমরাকে हमरानी रोटी चाहिए और रोटी के रास्ता उद्योग से रोटी के रास्ता कंपनी कल कारखाना से रोटी के रास्ता नौकरी चाकरी से रोजगार से जाए इसलिए इस बार बंगाल के धरती में भी झारखंड के तरीके से चाहे वो धनबाद बोकारो रहे या जमशेदपुर रहे उस तरीके से आंदोलन करे के दरकार है और हमारी सही खातिर आना है बंगाल हमने उस सिल्ली वाला दादा मैंने घर का नेता समझिएगा नाम लेने का जरूरत नहीं है हम लोग इसलिए बंगाल आए हैं कि बंगाल में जो हमारे लोग हैं हमारे जो माए बहने हैं हमारे जो माएरा मासीरा काकीरा दीदीरा भाईरा बंधुरा हम उनके लिए भी लड़े हम सिल्ली वाले दादा के जैसा झालदा में रिसोर्ट बनाने के लिए भी आए हैं हम रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं आए हैं আপনি জানি আমি কার গল্প করছি হ্যাঁ আর আজকে আমাদের যে গার্জিয়ান অজিত দাদা ওদের বলছে আমি ভালো মানুষ আমি ইয়ার শিকার করে এখানে আসছে না लेकिन আজকে ওদের বলছে আমাদের একটা বছর পলিটিক্যাল বছর আমাদের একটা আমি এমএলএ এক বছর আমাদের মাত্র এক বছর আর আমাকে বলছে ভাই কি দাদা আমাদের একটা বছর আমি নতুন ছেলে পলিটিক্সে আমি নতুন বিধায়ক আমাদের মোটামুটি একটা বছর হয়েছে আর আমাকে বলছে ওদের বুদ্ধিতে ওদের সে শুনছে আর এখানে বলছে আমাদের কি দোষ রে ভাই আমি তো স্ট্রং করলো ঝাড়খণ্ডের রেলটেক আন্দোলন আমাদের পहिले তো ছিল এই সিল্লিওয়ালা দাদার পার্টি তো পहिले ছিল 23 এ ছিল 24 এ ছিল 22 এ ছিল 21 এ ছিল 20 এ ছিল 19 এ ছিল 18 ছিল কোথায় বাজারে স্টেটমেন্ট দেখাও তো আমরা मेरे बंगाल के नौजवानों उनसे पूछिए आज तो किन्हीं के कहने पर आप मेरी आलोचना कर हम आपको आज भी गार्जियन मानते हैं हम आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं लेकिन सच्चाई है आज मेरा 1 साल हुआ है राजनीति का मेरा विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है अब जिनके कहने पर यहाँ लोगों को मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं वो 2018 में भी थे वो सिल्ली वाले भैया वो केला छाप वाले भैया 2018 रेलटेक का पहली बार 2018 में हुआ था 17 से समय तुम्हारा ছিল কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো 19 এ ছিল 21 এ ছিল আজকে আমি নতুন পার্টি আর আমি কি বললাম কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আমি বললাম না কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আজকে
আজকে কোন স্টেটে বিজেপি আছে, কোন স্টেটে কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে জেএমএম আছে, লেকিন সমাজ অস্থায়ী বটে, সমাজ চিরঞ্জীবী বটে। পার্টি আজকে আছে, 10 বছর পরে নতুন পার্টি। আজকে বঙ্গালে দিদির পার্টি আছে, তৃণমূল কংগ্রেস। দিদির পহিলে কে ছিল? মালে না, সিপিএম ছিল, বসুন্ধরা ছিল, পার্টি ভিন্ন ছিল কিনা? আজকে ভিন্ন পার্টি আছে কিনা বঙ্গাল? তো পার্টি আসবে যাবে, কিন্তু সমাজ চিরঞ্জীবী বটে, সমাজ অস্থায়ী বটে, সমাজ সন্তির বটে। আর গোটা ঝাড়খণ্ডের পলিটিক্সে আমি একটা এমএলএ, আমি একটা পার্সন যে বলেছি যে প্রথম সমাজ, তারপরে পার্টি। আর আমাকে এরা টার্গেট করছে, আমাকে টার্গেট করছে। আপনি বাতাও দাদা, আমাদের একটা বছরের পলিটিক্যাল উমার আমাদের, আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই। আমি আর একটাও আমি আমাদের গার্জিয়ান, আমি গার্জিয়ানের মানি দাদাকে, অজিত দাদাকে, আমি সবাইকে তো আপনারা কি জ্ঞান দিতে চাচ্ছি কি গোটা হিন্দুস্তানে, গোটা ভারতবর্ষে, গোটা ভারত খণ্ডে, গোটা ইন্ডিয়া একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাগি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি জোরাম, গোটা ভারতে দিদিরা, মায়েরা, মাসিরা একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাষায় প্রতিজ্ঞা নিয়েছি বিধানসভার ভিতরে, একটা একমাত্র এমএলএ। আপনার এখানে 4-5টা এমএলএ আছে সমাজের, একটা এমপি আছে, জ্যোতিদা এমপি আছে, সুশান্ত দা এমএলএ আছে, শ্রীকান্ত এমএলএ আছে, আরো 3-4টা এমএলএ আছে, লেকিন কুড়মালি ভাগি কেউ এমপি এমএলএ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে দেখাও।